बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, 23 मार्च एक ऐसा दिन जो कि यौम वफा का दिन है, यौम अहद है। बेसिकली एक ऐसा दिन है जहां आप पाकिस्तान से एक बार फिर तजदीद अहद वफा करते हैं कि ए वतन, हम तेरे लिए हाजिर हैं। ये वतन हमारे लिए क्या कर रहा है ये तो हम पूछते रहते हैं, लेकिन हम इसके लिए क्या कर रहे हैं हम बड़ा कम पूछते हैं। और इसके लिए क्या करना है उसके लिए हमें 3 पहलुओं की तरफ बड़े गौर से देखना होगा। एक होगी सियासत, दूसरी होगी सिक्योरिटी और तीसरी होगी मईशत। इन तीनों पहलुओं को देखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस टाइम पर आज सुबह 23 मार्च 1940 की याद में पाकिस्तान यौम पाकिस्तान मनाया गया और सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब करते हुए क्या फरमाया, सुने। पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी, समाजी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। हम सबकी जिम्मेदारी है इन तमाम मुश्किलों का हल निकालें। In our region, the main reasons for instability is the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. We condemn. People of Pakistan appeal to the international community to take measures to ensure the killing of innocent Palestinian people is immediately halted. A ceasefire is announced. Pakistan will continue to support the people of Palestine. We will not compromise on our sovereignty. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. अब एक बात तो वाज़ेह हो गई कि सदर ने भी इसी तरफ इशारा कर दिया। मैं भी वही अर्ज कर रही थी, माशी, सियासी और समाजी इश्यूज हैं और इसके अंदर ऑब्वियसली सबसे पहले तो सियासी इशू आता है कि जहां सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, जहां सियासी मुनाफरत फैलेगी, वहां ऑटोमेटिकली मईशत भी पीछे चली जाएगी और सिक्योरिटी भी पसे पुश चली जाएगी और माशरे को सही करना भी पसे पुश चला जाएगा। यही पाकिस्तान में इस टाइम पर हो रहा है। एक रस्साकशी की सियासत की सी सूरत हाल है और इस रस्साकशी की सियासत के अंदर सिर्फ जमातें आपस में नहीं लड़ रही बल्कि विद इन जमातों भी लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद का जो माहौल है इसको बेहतर करेंगे तो बाकी मामलात की तरफ जा सकेंगे। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। असद कैसर साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। असद कैसर साहब, सबसे पहले तो मैं जिस चीज की बात कर रही थी कि सिर्फ सियासी जमातों के आपस में मसले नहीं है, सियासी जमातों के दरमियान भी मसले हैं। पहला मसला तो आप लोगों के वहां आया कि जी मरवत साहब कुछ कह रहे हैं और अली जफर साहब कह रहे हैं कि वाकई में बाकी सियासी जमातें जो SIC है उसके साथ नहीं मिलना चाहिए था, बाकी सियासी जमातों के ऑप्शंस भी थे। और फिर बाकी सारे कह रहे हैं कि नहीं सियासी फैसला बिल्कुल ठीक था। बैरिस्टर गौर भी कहते हैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन ऐसी सूरत हाल में एक चीज वाज़ेह हो गई है और वो ये चीज है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर भी एक वो बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जेल में होने की वजह से या अदरवाइज भी एक चपकलिश है, एक रस्साकशी है, एक तनाव है और सिंगुलर थॉट नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, बेसिकली ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है ये बिल्कुल जो है ना ये जो है ना बिल्कुल गलतफहमी थी। आपको बताया कि जो मरवत साहब ने फिर अपनी वजाहत भी की और उसने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये इस वक्त जो है ना जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, यानी जो भी हुआ हमने आपस में मशवरा किया, तमाम पार्टी लीडरशिप इसमें शामिल थे और कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अलबत्ता ठीक है, MWM के साथ भी बात हुई थी, सुन्नी तहरीक के साथ भी बात हुई थी, जमात इस्लामी बहुत सारी पार्टियों के साथ बात हुई थी। तो हमने जो है ना हमने इसलिए जो कुछ किया था सुन्नी तरीका वो हम सब ने मशावरत से की थी। वो तो क्लियर हो गया था असद कैसर साहब। मेरा सवाल ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आ रही हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई किसी साइड पे सिमत में जाना चाह रहा है, कोई किसी सिमत में जाना चाह रहा है, कोई पार्टी की कोई एक सिमत नहीं। बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग का मसला ये है कि कुछ टीवी चैनल जो है ना वो जानबूझकर जो है ना टीवी चैनल जो है ना वो कर रही है, गलत तरीके से कर रही है। अच्छा। और इसमें हकीकत कोई नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन का है। यानी इस वक्त खान साहब जो है ना जो इंस्ट्रक्शन देती हैं हमारी उसके साथ प्रॉपर एडवाइस जाती है, उस एडवाइस के बाद जो है ना वो अपना डायरेक्शन देते हैं। तो ये जो मिस परसेप्शन बनाया गया कोई इख्तलाफात है या कोई ऐसा मसला है, ये ऐसा कोई बात नहीं है। हम जो है ना पार्टी मुत्तहिद और मुत्तफिक है और आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी अभी 30 मार्च का इवेंट है तमाम लीडरशिप इंशाल्लाह इधर आएगी। तो हमने यूनिटी का मैसेज देना है और ये पार्टी वाहिद पार्टी है जो इस कौम को मुत्तहिद कर सकती है और हमारे पास सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना ये एक
मौका है कि हम आगे बढ़ें। आपने अभी 23 मार्च की बात की असद कैसर साहब, जरा आज क्योंकि 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है, इंपॉर्टेंट डे है, और आप लोगों के बारे में एक इमेज आ गया कि जो चाहे आप पुरअमन एहतजाज भी करें उसके ऊपर कोई क्रैकडाउन होगा, माजी की मामलात को देखते हुए कि धरने की तरफ ना चले जाएं, तोड़ फोड़ ना करें, कोई तशद्दुद ना हो जाए, कोई इस टाइप की चीज ना हो। 30 मार्च को जो आप लोगों ने इकट्ठ करना है उसके अंदर कोई मामलात कहीं पुरतशद्दुद होने की तरफ तो नहीं जाएंगे? कोई गारंटीज मांगी गई हैं आपसे? देखिए, एक मिनट, सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई कानून को हाथ में नहीं लेंगे। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है कि मतलब कौन सी कानून के तहत जो है हमें अपने जलसे से जो है वो रोक रहे हैं। अगर इसका ये ख्याल है कि हम जलसे नहीं करेंगे, हाँ, हम अदालत में जाएंगे, अदालत से जो है ना रुजू करेंगे, और 30 का जो हमारा जलसा या कोई जिस भी डेट पे है इंशाल्लाह हम करेंगे। ये हमारा कानूनी आईनी हक है, और इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे। राइट, लेकिन 30 के बाद के मामलात या बाद की सूरत हाल, क्योंकि मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ असद कैसर साहब, वो पंजाब के अंदर जो आप लोगों के जलसे हुए थे, इससे पहले मरीम नवाज साहब ने फरमाया था कि हम मुफाहमत की सियासत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि हम मुफाहमत की सियासत करेंगे, हम किसी तरीके से जो है वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब के अंदर आप लोगों का एक एहतजाज हुआ था, उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था। आप लोगों को 9 मई वाले एहतजाज के साथ अब वो नत्थी उस तरह से हुआ है कि आपका हर एहतजाज उस नजर में देखा जाता है। तो क्या हुकूमत के साथ आप अदालत में तो जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के साथ भी कोई बातचीत हुई है इस मामले पे? कोई वो मुफाहमत की बात करते हैं, कोई आप लोगों ने रीच आउट करने की कोशिश की है गारंटी देने के लिए कि नहीं वाकई में पुरअमन एहतजाज होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी? नहीं, देखिए, हम तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे पास तो हम तो कभी भी पुरअमन, हमने तो अभी जो 9 मई की बात हो रही है इस पे तो हमने कैटेगरिकली कहा है, और हम केपी असेंबली से ऊपर रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं कि इसका जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि इसके पीछे जो है ना, जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, और जो आईजी है, उनका हाथ है। देखो, हकायक सामने आने चाहिए, जिसने क्या है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये हम अपना कानूनी आईनी हक इस्तेमाल करेंगे, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, ये हमारा आईनी हक है। और ये मरियम मैडम तो अभी उन्होंने तो अपनी सूबे में पुलिस स्टेट बनाया हुआ है, मुझे समझ नहीं है कि वो किस कानून के तहत हमें रोकेगी। और अभी तो ज़िमनी इंतखाबात भी है, हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी जाने हैं, वहाँ जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप पुलिस स्टेट क्यों कह रहे हैं असद कैसर साहब कि पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने पुलिस स्टेट बनाया, उनकी आप उस स्टेटमेंट को रद्द कर रहे हैं कि वो नहीं मुफाहमत की सियासत कर रही हैं किसी भी तरीके से? रिजेक्टिंग दैट? नहीं, बिल्कुल। आपने देखा ना, हमारे एक छोटा मुजाहरा हुआ, उस मुजाहरे पे जो क्रैकडाउन हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें क्या तोड़ फोड़ हुई, क्या कोई ऐसा गैर कानूनी काम हुआ? क्या हमारे पास ये भी हक नहीं है कि हम पब्लिक में जाए, अपनी बात बनाएं, अपना एहतजाज करें? आप रोजाना हमसे सीटें छीन रहे हो, आप हमसे जो है ना ख़वातीन की सीटें छीन रहे हो, आप हमारे खिलाफ जो है ना नए मुकदमात दर्ज कर रहे हो, और हमें कहते हो कि तुमने आवाज़ भी नहीं उठानी है। किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? हम बिल्कुल इसके खिलाफ पूरा तरीके से जो है ना आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा कानूनी हक है। अगर किसी की गलत फहमी है कि हम इससे वापस हो जाएंगे, डर जाएंगे, इसकी गलत फहमी है, मैं खुद इंशाल्लाह पंजाब आऊंगा, हम पब्लिक मोबिलाइजेशन करेंगे कानून और आइन के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, ये असद कैसे आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, आपने कहा अगर कोई ये समझ रहा है कि हम डर जाएंगे तो हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, पीछे भी नहीं हटेंगे, आप खुद पंजाब जाएंगे। ये किस लेवल तक जाएगा मामला? इसलिए क्योंकि डर जाना और डराए जाना, ये तो फिर मामला पुरतशद्दुद होने की तरफ नहीं चला जाता? देखिए, मैं तो बिलीव करता हूँ कि अदम तशद्दुद से ज्यादा ताकत रखती है। हम अपनी जद्दोजहद अदम तशद्दुद की बुनियाद पे करेंगे। हमारी बुनियाद ये कि ये जो इस वक्त इन्होंने इंसानी हुकूक मातल किए हुए हैं, इसने आइन को मातल किया हुआ है। इस वक्त अमलन यानी इलेक्शन में जीता एक है और असेंबली में दूसरे लोग बैठे हैं। इन्होंने बदतरीन तौहीन की अवामी मैंडेट की। ये नवाज शरीफ जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो ये वोट को इज्जत है। हम बेसिकली किसी के खिलाफ जाती नहीं है, हम अपने आइनी और कानूनी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और किसी का ये हक नहीं है कि हमारे जद्दोजहद से हमें रोके। और अगर रोका जाता है देन व्हाट असद कैसर साहब? अगर हेवी हैंडेडनेस से आपसे नबरदाजमा हुआ जाता है? हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास और ऑप्शंस हैं, हम जो ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ना हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे, ना अपना एहतजाज रोकेंगे। इनके पास तशद्दुद है, बेशक तशद्दुद करे, हम जो है ना इसका मुकाबला अदम तशद्दुद से करेंगे इंशाल्लाह। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थॉट। लेकिन ये बताइएगा असद कैसर साहब कि अब ऑब्वियसली बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो कि हुकूमत के अंदर बैठी हैं, मेन जमातें पीपल्स पार्टी एंड PMLN का इकट्ठे होना
اور کل میرے پروگرام میں فیصل کریم کنڈی صاحب ساری وہ ڈیمانڈز جو کہ اس ٹائم پر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ڈیمانڈز ہیں، صوبے کے حساب سے وہ پوری ہونی چاہیے. کیا آگے چل کے کوئی اس طرح کے معاملات بن سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ کے پی کے معاملات کے اوپر کے پی کے کی ڈیمانڈز پہ جو وفاق سے ہیں ان پہ ایٹ لیسٹ بیٹھا جا سکے کسی جماعت کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم نے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس دن جو ہے نا اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آرڈیننس آ رہے ہیں غلط آ رہے ہیں، اور ہم نے اس کی جو ڈیمانڈ تھا اس کا ساتھ دیا. تو ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ ووٹنگ کروا دو، ووٹنگ پہ پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس لیے ہم جو ہے نا ابھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت تو ہم باقی پولیٹیکل پارٹی جس کے الیکشن کے اوپر کنسرن ہے انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے. لیکن اس کو پاسبلٹیز سے رد نہیں کیا جا سکتا، نکالا نہیں جا سکتا کہ کل کو آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کریں گے. اسد قیصر صاحب، از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ دیکھیں پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہے نا ابھی قبل امکان ہے، اس وقت ہمارے اس کے ساتھ کوئی جو ہے نا انگیجمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ سسٹم کی بینیفیشری ہیں پی ڈی ایم میں اور سب کچھ میں، اور وہ جو ان کو جو بنڈر بانٹ ہوئی ہے کہ آپ کو بلوچستان اور سندھ دیا جائے گا، ادھر جو نا ایک کو پنجاب کا لالا لپا دیا، اور جو نیشنل اسمبلی میں جو تقسیم کی گئی ہے تو پیپل پارٹی مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم برابر کی شریک ہے. ہم تو ان کے جو یہ ظلم ہیں جو انہوں نے عوام مینڈیٹ چوری کی ہے ان کے خلاف تو ہم جدوجہد کریں گے، آواز اٹھائیں گے. تو ابھی تک اس کے ساتھ کوئی بات چیت کا امکان نہیں ہے. رائٹ. لیکن اسد قیصر صاحب، آپ کو اپنا یہ ایم اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ تھا، چوری ہوا، ہمیں واپس کیا جائے، فارم 45 47 کے اندر جو تبدیلیاں کی گئیں بقول آپ کے اس کو صحیح کیا جائے. آپ کو یہ اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے حکومت کا ٹینیور گزر جائے گا اور آپ احتجاج کرتے رہیں گے اور حکومت چلتی رہے گی؟ دیکھیں ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے، یعنی جتنی بھی آپشنز ہمارے الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے، ہمارے پاس جتنے آپشنز ہیں ہم سارے آپشن استعمال کریں گے. I understand that، لیکن آپ کی اپنی ایشو کو زندہ رکھیں گے. اچھا، ایشو کو زندہ رکھیں گے چاہے اچیو ہو یا نہ ہو. جی رائٹ. اچھا، ذرا سی ایم کے پی کے اور کے پی کے حالات کی طرف آتے ہیں. اسد قیصر صاحب، انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر سامنے آئی ہے اور اس لہر کے اندر آف کورس کے پی کے بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوتا ہے. وہ علاقہ جو کسی زمانے میں فاٹا تھا، کے پی کے اندر ضم ہوا، وہ بھی بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں سی ایم کے پی کے کا یا کے پی کے ان اٹ سیلف صوبے کا وفاق کے ساتھ تعلقات صحیح ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک پولیٹیکل موقف اپنی جگہ پر موجود، لیکن کیا وہ جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی گئی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، اس کو پازیٹیو سمت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کام کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پولیٹیکل بیانات چلتے رہیں گے جو کہ اس میٹنگ کے بعد بھی آئے؟ نہیں، بیسیکلی پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کنسرن نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک صوبے کی چیف منسٹر ہے، ان کی اپنے مسائل ہے، اس نے صوبے کے حقوق کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کے لیے، دیگر کے لیے جو وفاق میں جس قسم کی حکومت ہے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے، 4/4 مجبوری کے تحت. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی چیف منسٹر کہ وہ اپنی صوبے کے عوام کے حقوق کے لیے ہر لیول پہ بات کرے. ایک خبر گردش کر رہی تھی اسد قیصر صاحب، وہ یہ خبر تھی کہ بانی پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی علی امین گنڈا پور صاحب سے نالاں تھے کہ انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے. اس میں کوئی صداقت ہے؟ مجھے ابھی اس وقت کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. نہ آپ ہاں کہہ رہے ہیں نہ آپ نہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ اسد قیصر صاحب، آپ نے جوائن کیا. پلیزر ہیلپ. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیاست کے بعد سیکیورٹی کے حالات پہ جائیں گے. جہاں ملک کو سیاست میں چیلنجز ہیں، وہیں سیکیورٹی کے حوالے سے چیلنجز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اس ٹائم پر جہاں ملک کے اندر سیاسی انتشار ہے، دہشت گرد بھی اس موقع کو بھانپتے ہوئے دیکھتے ہوئے دہشت گردی کی کارروائیاں انکریز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ بھی واضح رہے کہ ایک جگہ دہشت گردی وہ ہے جو آن گراؤنڈ کی جاتی ہے، دوسری دہشت گردی وہ ہے جو کہ اس دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کے لیے یا پھر اسٹیٹ کو کسی طریقے سے ملائن کرنے کے لیے کی جا رہی ہو، یعنی ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جس کو ان ادر ورڈز 5th جنریشن وارفیئر کہا جاتا رہا ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن اس کے فیور میں اب ایک آرگیومنٹ، ایک ثبوت آ گیا بلکہ. اور وہ ثبوت کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر ہی ایک دھرنا ہو رہا تھا اور وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے تھا. اب اصولی طور پر مسنگ پرسن اگر کوئی واقعی میں جینوئنلی مسنگ ہے تو اس کے ساتھ ساری قوم کھڑی ہوگی، لیکن کچھ حقیقتیں جب آشکار ہوتی ہیں تو پھر ساری لسٹ مشکوک ہو جاتی ہے. وہ افسوس کی بات ہے، اس لیے افسوس کی بات ہے کیونکہ باقی جو اگر کوئی جینوئن کیس ہے
تو اس کو کم از کم اس طرح سے خراب نہیں ہونا چاہیے. گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس کے اوپر حملہ ہوا, دہشت گردوں کی اس حملے میں جوابی کارروائی ہوئی. جوابی کارروائی کے اندر جو دہشت گرد مارے گئے ان کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی فیملیز ان کو مسنگ پرسن قرار دیتی تھی, جو اسلام آباد دھرنے کے اندر جن کا نام لیا جاتا رہا, جن کی تصاویر دکھائی جاتی رہی. ایک تو جس کی لاش کی حوالگی ہو رہی تھی تو اس ٹائم پر کریم جان کی بہن نے اعتراف کیا کہ کریم جان دہشت گرد BLA تنظیم کی مجید بریگیڈ کا کارکن تھا, اور وہ بلوچ یکجہتی کونسل کی طرف سے جو ہے وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا. یعنی وہ دہشت گرد جو کہ پہاڑوں میں چلے گئے, پاکستان کی افواج, پاکستان کی عوام اور دوسرے صوبوں کے عوام جو کہ بلوچستان جاتے ہیں ان پہ اٹیک کرتے ہیں, بلوچوں پہ اٹیک کرتے ہیں, بلوچ کے بچوں کو جو ہے وہ ان پہ اٹیک کرتے ہیں, ان کو بھی مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ڈال دیا گیا. بڑے افسوس کی بات ہے ویسے یہ. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ سید محمد علی موجود ہیں جو کہ ماہر دفاعی امور ہیں. بہت شکریہ علی, آپ نے جوائن کیا. سید محمد علی صاحب, یہ تو پہلے بتائیے گا کہ اب تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ مسنگ پرسن کی فہرست ہے, اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں, کیا سچ ہے کیا سچ نہیں ہے, اور لوگ کہتے تھے کہ مسنگ پرسنز کی لسٹ کو تو آپ من و ان تسلیم کریں, اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ ڈالنے والی بات ہی نہیں ہے. اب شک تو آٹومیٹکلی پڑ گیا, جہاں کریم جان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہاں وہ ایک دہشت گرد تنظیم کا حصہ کے ساتھ تھا, کے ساتھ منسوب تھا, اور دوسری طرف جو ہے وہ مسنگ پرسنز لسٹ کے اندر شامل تھا. بہت شکریہ انیکا, بہت اہم موضوع کو آپ نے چناؤ کیا. دیکھیں, میں مختصر یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جیسا شروع میں کہا 5th جنریشن وارفیئر, تو دراصل آپ دیکھیں تو اس کی 5 ڈائمنشنز اور جہتیں ہیں جن کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. جو دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں ان کو جو سیاسی اور نفسیاتی مدد پرووائڈ کی جاتی ہے, اور جو قانونی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بیانیاں مرتب کرتے ہیں, اور عدالتوں کے ذریعے سے اور عالمی تنظیموں کے ذریعے سے جو پریشر ڈالنے کی ریاست پاکستان پہ کوشش کی جاتی ہے, یہ پورا ایک ہمہ جہت حکمت عملی کا حصہ ہے. میں کوئکلی 1 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں, اس میں پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ طلبہ تنظیموں کے ذریعے سے بڑے معصومانہ انداز میں کچھ ہمارے جو جوشیلے جوان ہیں ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے, کلٹیویٹ کیا جاتا ہے, اور ان طلبہ تنظیموں کے جو کہ ایتھنک آئیڈینٹی کے اوپر بلیو کرتی ہیں ان کے ذریعے سے پھر آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, اور ان کے دل میں اور ذہن میں ریاست اور حکومت اور افواج کے خلاف نفرت کا زہر بھرا جاتا ہے, اور پھر گریجولی ان کو دہشت گردی کی تنظیموں میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ ان تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ گھر بار چھوڑ دیتے ہیں. اب جب وہ گھر بار چھوڑ کے دہشت گرد تنظیموں میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لواحقین اور جو ہمدرد ہیں وہ ایک بیانیہ گڑھ دیتے ہیں کہ جناب یہ مسنگ پرسنز ہیں. یہ اس کا اور جو جینوئن کیسز ہوتے ہوں گے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. جی بالکل, اور وہ ایک بیانیہ بننا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بیانیہ جو جب بنتا ہے تو کچھ NGOs, انٹرنیشنل میڈیا, اور بعض دفعہ وہ عدالت میں بھی چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ کیسز سب جوڈیس ہو جاتے ہیں جس کا پریشر ریاستی اداروں پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جب چوتھی سٹیج میں یہ لوگ ڈائریکٹلی افواج ریاست پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں جس طرح ابھی کی گئی, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تو ڈائریکٹلی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے, جبکہ ان کے پیچھے جو پورا ایک فیک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ جناب یہ تو معصوم اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو غالباً شاید کسی ریاستی ادارے نے اٹھایا ہوا ہے, اور عدالت میں بھی وہ چلے گئے, NGOs بھی اس پہ مظاہرہ کر رہی ہیں, ان کے کچھ ہمدرد اور خیر خواہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہ پورا جو ایک خبر, اس کو مجموعی طور پہ سمجھنا اس حکمت عملی کو بہت ضروری اس لیے ہے, اور آپ کے ذریعے سے ناظرین کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری عدلیہ ہو, ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہو, انٹرنیشنل میڈیا ہو, وہ اس کو ایک مجموعی اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھے, تاکہ پاکستان کی ریاست کے حوالے سے جو ایک مضمون سازش ہے اس کو بدنام کرنے کی اور اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی, وہ بھی سامنے بھی آ سکے اور ناکام بھی بنائی جا سکے. رائٹ, ایک بات تو بڑی واضح ہے obviously کہ جو بھی چیز پرسیپشن ہوتی ہے it's not always real, but thank you very much سید محمد علی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ایک طرف ایک بیانیہ بنانا, دوسری طرف اس بیانیے کو ایک سرٹن طریقے سے پروپیگیٹ کرنا, اور تیسری طرف حقیقت سامنے آ جانا, یہ ایک ایسا سرکل ہے جو کہ اس وقت تو یہ اس جو ہمارے پاس خبر ہے اس سے کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بات واضح رہے
कि पाकिस्तान के बहुत सारे मुखालिफिन हैं और उन बहुत सारे मुखालिफिन को हम सिर्फ और सिर्फ माशी तरक्की से मात दे सकते हैं और यकजहती से मात दे सकते हैं। तो माशी तरक्की की बात कर लेते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर एक बयानिया बनाया हुआ है, मईशत को आगे लेकर जाकर बलोच कौम को बाकायदा तौर पर अच्छा रोजगार फराहम करके इसको कैसे मात दी जा सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी के हालात की, लेकिन सिक्योरिटी के हालात को अगर सही करना है तो माशी हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना होगा और बिलखुसूस बलोचिस्तान के हवाले से ये बात बिल्कुल सादिर आती है। और एक जिस चीज की तरफ नजर जाती है बलोचिस्तान में अगर माशी तौर पर खुशहाली फैलानी है तो वो माइनिंग का सेक्टर है और उस माइनिंग के सेक्टर के अंदर रेको डिक वाला जो प्रोजेक्ट है वो 2028 के अंदर पहली प्रोडक्शन शुरू कर देगा। उससे पहले बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो कि हमें नजर नहीं आते और ऑब्वियसली सवाल बहुत सारे ये भी पैदा होते हैं कि इससे पहले रेको डिक के अंदर क्या हुआ था, अब गड़बड़ ना हो जाए, अदलिया की इन्वॉल्वमेंट थी या व्हाटएवर, लेकिन मामला गड़बड़ हुआ था। विल दिस स्टे ऑन ट्रैक और नॉट, ये एक अहम सवाल है जो कि हम सब पूछते हैं। और इसके साथ साथ रेको डिक किस तरीके से बलूचिस्तान में अवाम की मदद कर सकेगी और ओवरऑल पाकिस्तान की मदद कर सकेगी, आई रियली वांटेड टू नो दैट। तो इसलिए मैं मार्क बिस्ट्रो के पास गई जो कि सीईओ हैं बैरिक गोल्ड के। जरा सुने हमने क्या बात की। Mark, it's a pleasure having you in the program today. We're going to talk about a very important topic because obviously Balochistan is something that is very important to every person in Pakistan. It's very close to our heart as well. And we're quite concerned about what is going on there. And we want the economic development of that province as well, so dearly and so much that at this point in time, our hopes are pinned with the Reko Diq project. 2028 is the cutoff date when the first production will start, as we know. Is it on track, or are we looking at delays, or could it be done earlier? So, it's great to speak to you again, Aniqa. Thank Pleasure. you for your time. Absolutely, it's on track. The team is working really well. We've got we appreciate the interest in this project, and it's a pioneering project where we're opening up a new frontier on mining. We're delivering something that should have been delivered in Balochistan long time ago, and it's a privilege to be part of it. I'm glad to hear that. The biggest concern for any person who lives in Balochistan or in Pakistan is how is this going to create a sustainable development in the province? Because we've seen a lot of people or investments coming in and then they either back out or something happens. How is this going to give Balochistan sustainable growth, the hope to the youth of Balochistan, and at the same time employment opportunities? So it's an enormous project. Ultimately, it's around $10 billion that are going to be invested in that part of Balochistan. But let me explain it differently. We're going to build a mine that will last, on what we know today, at least 45 years. What we believe the potential is past 100 years. Interesting. So this is a big engine. It's going to process, to try and put it in perspective, it's going to process about 45 million tons of copper and gold bearing material every year. And that's the phase one. Phase two, it'll be 90 million tons. And then to get those 90 million tons, you've got to mine another 50% of waste material. Absolutely. To actually build this big open pit. And so, to the question around people, I'll try and explain to you what we've done already. So today, as I shared with you, I think last time we spoke, is the focus is making sure we get the designs and the best advisors and engineers in the world to help us design this project, so that when we put it all together, we'll be able to make it work and therefore get our first production in 2028. At the same time, when we switch it on, we've got to have people to operate it, and we want those people to be, first of all Pakistanis, or as much as we can, and every bit
Balochistan that we can find wanting to work on the mine. And so, but you can't do that without investing in it. So our strategy is to start in, so when we go into a place like Balochistan, it's about 3 primary issues: potable water, primary education, and basic health provisions. And we've already rolled those out. Right. And I'm sorry I'm cutting you short, but there's also a fourth perspective to it. You said you want to hire locals. You want to give employment opportunities to locals, basically, and that's how Balochistan is going to thrive because of this. For that, you need to train the people. And as far as I know, with SIFC, Hunar Foundation, and Barrick Gold, there's a training institute in Chakhe that has been formed. How is that going to impact the youth over there, their potential to actually be of use to this project, and this project to be of use to the youth over there? So I was getting there. So first of all, we've got to start training, educating the young people, because that's the future. This is a multi-generation investment. So multiple generations of people will work on this mine. And so we've started at junior school. So we want to have all the children under 10 years old within the Reko Diq region to be at school. All those children under 10 years old to be at school by the end of this year. We're already way down the road on that. At the same time, we need to start developing the management structure to be able to lead this big organization. So we went out and we interviewed we got over 3,000 applicants from all the universities in Pakistan, and we selected 9 people, Baloch citizens, 4 girls and 5 boys. And they are now working on our mines in Argentina. And they will go through a program of development and gaining experience from all our different operations around the world. And we're busy with another cadre of 20. And we're already getting the applications, and so we will have by the end of this year 30 odd students or graduates. These are graduates, engineers, geologists, accountants, so on, as part of this program. So there's the bottom end and the top end. Very interesting. Now we've got to get we've started employing, and by January, February next year we'll have had employed 1,200 people. Right. And we've got this technical training program in Nokundi, Right. in partnership with the Humein Foundation, and that is originally just designed to give everyone the skill to be able to get a job in the I'll mine. just pick one of your words. You said everyone, right? And you already mentioned men and women. So there's an image in Pakistan that, generally women are put aside. I, being a woman over here, am very concerned. How is this women engagement over there going to be sustainable as well, considering the culture over there? At the same time, the environment. We've seen a lot of places change in Pakistan. We have places where women are actually truck drivers and heavy vehicle drivers. How are you working on that? That the change that you're creating in that society is sustainable with regards to women? So we have CDCs, community development committees, that are represented by a broad spectrum of the community around Reko Diq. Nationalist parties, the main political parties, traditional leaders, and appointed authorities. And our schools today, all 3 of them that we've now got functioning, and we got more and more coming, are about 50-50, male-female. Right. And we've just taken on the first group of what we call vocational students. So the first jobs that we're going to have in Reko Diq are the pipelines and the construction relating to water, to pump the water and bring it into the mine. And so we're training people around fitting and turning and
pipe manufacturing and foundations, and we're also building the camp to house those immigrant workers coming into Reko Diq. And so we are training plumbing, bricklaying, concrete laying, and all those early construction skills in our Technicon in Nakundi. And the objective here is to give every Baloch person who wants to work an opportunity, but we need to give them the skill, otherwise their job will be taken by somebody outside that area. So the idea is to give people the skill and they will get the preferred jobs. Right. To your point, these are very early stage, very manual jobs, and we've got about 34% of those first 120 odd students that we've now signed up are women. Right. So even at that level, on a menial basis, we've got a large percentage of women, surprisingly large. That is brilliant. That is actually very encouraging. Entrepreneurship is of utmost importance. You're talking about jobs. How is your training program going to help with entrepreneurial skills? Because it's not only important for the youngsters to just have that job-oriented mindset. They should be able to have their own business and be the employers. Sure. And so that's an equal part of it. As we grow, first of all, it's construction. Secondly, it's infrastructure. And then it's procurement. And so what we've been doing the last 3 days here is with the core team that's leading this project is mapping out how we get from here to our destination in 2028. Right. And part of that is onboarding entrepreneurs. Because again, what we're looking for is the real entrepreneur, or the one that has the ability to be it, not necessarily the person who's got connections. As you know, in Pakistan and many emerging market economies, there's a lot of authority given to people because of who you know, not what you know. We're after the people who really have ability. And so we have what we call an incubation program and an acceleration program to take, as we build this mine and as we expose ourselves to the community, we will pick up people that are talented, not necessarily educated, but talented, and we'll develop those. And when I say this, I've done this before. I've been in this business for 40 years. Obviously. But do you see the potential over there? Absolutely. Do you see people, do you see doers there? Absolutely. And, we already, we're at about 120. By January, February next year, we'll be at 1,200 people employed. Terrific. By the time we get to 2026, we'll have 6,000. And by the time we peak production, we'll be employed 10,000 people. And then we'll settle down at about 5,500. So some of those skills we will import because they're temporary. Right. They're doing specific jobs. But the ones that are long-lasting, the people that we want to operate this. So my ambition is when we turn that switch on in 2028, it's Balochistan operators that are operating the mine. That's the objective. That is exactly what we're looking at as well. Thank you very much, Mark, for joining me in the program. It was a pleasure having you. तो ये हमारी गुफ्तगू थी मार्क ब्रिस्टो से. एक सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, पॉजिटिव सूरत हाल जो डेवलप हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, उसके हवाले से उम्मीद बहुत ज़्यादा है. और उम्मीद इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि माशी बदहाली को माशी इस्तेहकाम में बदलते हुए उस इलाके की तकदीर तो बदली जा ही सकती है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो एनवायरनमेंट की तब्दीली है, यानी ट्रेनिंग हो रही है और उसके साथ साथ माशरे के अंदर एक तब्दीली आएगी. ऑब्वियसली उस हवाले से, ट्रेनिंग्स के हवाले से ख़वातीन आगे आएंगी, नौजवानान को एक रोज़गार का मौका मिलेगा, बिजनेस का मौका मिलेगा. उससे सूरत हाल हमें डेफिनेटली तब्दील होती हुई नजर आएगी. तो अल्टीमेटली सियासी, माशी और जो समाजी पहलू हैं, उन सबको इकट्ठे देखना होगा और सिर्फ
अगर सिर्फ एक सिमत के अंदर हम सियासत की रस्साकशी के अंदर ही लगे रहें तो मुल्क कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। अल्टीमेटली सबको मिलकर बैठकर ये कुछ चीज़ें तहैया करनी होंगी, टिट फॉर टैट की सियासत भी ख़त्म करनी होगी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस अज़्म के साथ कि सिर्फ आज 23 मार्च को हमें पाकिस्तान याद नहीं आएगा, बल्कि हर पल हर दम हमें पाकिस्तान सबसे पहले रखना है और हमेशा जहन नशी रखनी है बात। अल्लाह हाफ़िज़।